me revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez apprécié mes vidéos précédentes. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo d'exercice écrit unité 2. Exercice écrit unité 2. La page, comme vous le voyez, la page 46, pardon, la page 46, l'oasis des mots, 3e année. Je commence, bismillah. Alors regardez avec moi, je complète les mots avec i ou y. يعني غنكمل الكلمات هنا المكان ديالهم اما ب i اما ب y. Alors souris, souris اللي هي الفأرة، souris تتكتب i, je mets i, tu vois. Stylo, قلم, stylo, ça s'écrit avec y, تتكتب y ماشي ب i. Syllabe, شوفوا هنا B plus A, با هذه c'est une syllabe تتكتب Y, syllabe. هذا c'est un domino تتكتب I, domino. هذه pyjama, ça s'écrit avec Y, pyjama. ça y est. هذو خصهم يتعقلوا لهم انهم دائما يتكتبوا بحال هكا. Je termine. Je complète les mots par et ou bien et. شفتوا ندير اما et اما et. هذا سي قهوه كافي تتكتب ايه بحال هكا. شفتوا كافي، شوفوا واش باينه لكم. فوالا كافي. بوني، هذا سي ان بوني. بوني هي القبعه اللي تنديرو فوق راسنا. بوني تتكتب او تي. بوني، شفتوا. étoile نجمة تتكتب ب accent. jouer لعبة تتكتب ب e et t. jouer. ça y est. je choisis le mot et je l'écris sous son dessin. غنقرا لكم le mot. عندنا nez, boulanger, pyjama, bouquet, vélo. Je répète, nez, boulanger, pyjama, bouquet, vélo. Alors كل كلمة غنديرها تحت الصورة ديالها. بطبيعة الحال هذه شناهي؟ عارفينها شناهي؟ بيجاما. Je l'écris. pyjama, pyjama. Tu vois؟ هذا الورود، باقة من الورود، c'est un bouquet. bouquet باقة. bouquet. ردوا البال كيفاش تنكتب bouquet. هذا c'est un nez، الأنف، nez. je l'écris nez. هذا c'est un vélo. je l'écris تنقولو فيلو ولا تنقولو بيسيكليت بحال بحال. هذا c'est le boulanger. وين تيدي الخبز؟ le boulanger. le boulanger. et je l'écris. ça y est. Maintenant je passe à l'exercice numéro 4. Je place les mots de la liste dans le tableau. Alors هذا تسمى tableau. Le tableau هو الجدول. tableau. je vais mettre هاد les mots في هاد le tableau. واش فيهم ER يعني اي، يعني عقلتو هادي كلها تتقرا اي، راه درت الفيديوهات عليهم، وهادي كامله او زد تتقرا حتى هي اي. je lis les mots d'abord. عندنا planter, nez, boucher, écouter. je répète, planter, nez, boucher, écouter. alors غنبدا planter. شوفوا باش مكتوبه ب ER planter. alors غنكتبها هنا planter. deuxième mot, nez. مكتوبه ب EZ. je l'écris ici nez. boucher الجزار boucher مكتوبه ب ER. je l'écris ici boucher. écouter سمعوا écouter مكتوبه ب EZ. je l'écris ici
Ça y est, je passe à l'exercice numéro 5, pardon. Je choisis la phrase qui convient à l'image et je la recopie. À l'image, Sora, شكون هذا بحال شتا بحال قلت لكم c'est le boulanger. boulanger. غنشوفوا la phrase اللي هي غاديه مع هاد الصورة وغنكتبها. Le boulanger met le pain au four. Le boucher prépare des poulets. Alors غنعاود le boulanger ها هو هذا met le pain شنو هو الخبز au four في الفران. هنا هي هذه الصورة. ما هذه لو بوشي راه هو الجزار ماشي هي هذيك. الوغ لا فراز الصحيحة هي هذه. لو بولانجي مي لو بان او فور. يعني البولانجي تيدير الخبز في الفران. جو ليكري لو بولانجي مي le pain. Le boulanger met le pain au four. Le boulanger met le pain au four. Et voilà. J'espère que vous avez suivi, que vous avez apprécié. Alors, غنزيدكم على هذا l'exercice écrit. غنزيدكم هذا la cantine ou le poème. غنقراه لكم. Vous suivez avec moi. La fée. Une méchante fée a un grand nez. Elle le gratte toute la journée. Son nez va encore pousser. Alors la fée هي ديك الحورية ما عرفتش تعرفوا الدراري الصغار في الرسوم التحريكه. ديك الحوريه اللي تتكون تدير عندها واحد العصا سحريه ما هذه سي اون سورسيير. هذه شريره، هذه سورسيير. لا في هي ديك اللي عندها القوى الخارقه اللي تدير سميتو عليه بالعصا السحريه تدير السحر. الوغ اون ميشانت في ميشانت هي خايبه. ميشانت هي كيفاش نقول لكم ضاصره خايبه. في اون في كي ميشانت ا ان غران ني. ني قلت لكم هو النيف. كيفاش داير نيفه كبير. ان غران ني. elle le gratte toute la journée. elle le gratte هي تحك نيفه نهار كامل toute la journée. son nez نيفها va encore pousser. غيعاود يكبر من هي تبدا هو تيكبر. je relis. la fée. une méchante fée a un grand nez. elle le gratte toute la journée. son nez va encore pousser. Ça y est. Et ensuite, on va passer à silence. Silence ou silence. Silence l'été. Se balance l'oiseau se tait. Silence, silence. L'été chante dans les blés. Alors, silence, silence. Silence, samt. L'été ou safe. Se balance l'oiseau se tait. l'été se balance يعني بحال تتأرجح والoiseau طائر تسكت se tait. silence silence. l'été صمت سكون الصيف. l'été اش تيدير chante dans les blés يغني في القمح عند لي بلي يعني مزروعات تاع القمح. alors je relis. silence. Silence, l'été se balance, l'oiseau se tait. Silence, silence, l'été chante dans les blés. Je relis. Silence, silence, l'été se balance, l'oiseau se tait. Silence, silence, l'été chante dans les blés. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous l'êtes déjà, laissez-moi un j'aime, un commentaire. Si vous avez des remarques, même si vous voulez m'encourager. تعجبوني les commentaires اللي تلقاهم خصوصا اللي تدعي معايا. تشجعني أننا دوك les commentaires تزيدوا تشجعوني باش نكمل هاد المسيرة. أنني نكمل نحط لكم الدروس. تنتمنى أنكم تبارطاجوا من حول لكم باش تعم الفائدة. اللي مازال ما تابوناش اتابونا. alors sur ce je vous laisse. à bientôt pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.